ففروا الاللہ، آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، مت سمجھو جی میری عمر بڑی ہے۔ اے جوانوں، زمینداروں، اے اوٹ بستی کے رہنے والوں، اڈا مسلمان پہ سننے والوں، دیگر مضافات سے آنے والوں، سن لو، ہاں ہاں آخرت کی طرف رخ موڑو، مت سمجھو ابھی میری عمر بڑی ہے۔ کسی کا آخری سال چل رہا ہے، کسی کا آخری 6 ماہ چل رہے ہیں، کسی کے آخری 4 ماہ چل رہے ہیں، کسی کے آخری 2 ماہ چل رہے ہیں، کسی کا آخری ماہ چل رہا ہے، کسی کے آخری 20 دن چل رہے ہیں، کسی کے آخری 15 دن چل رہے، کسی کے آخری 10 دن چل رہے، کسی کے آخری 4 دن چل رہے، کسی کے آخری 2 دن چل رہے، کسی کا آخری دن چل رہا ہے، کسی کا آخری ہفتہ ہے، کسی کی آخری رات ہے، صبح فجر ٹائم اعلان ہوتا ہے، حضرات فلاں اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اے میرے عزیز بچوں، دوستو، چند مکھن ملائیو، آخرت کی طرف رخ موڑو۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب اللہ موت کا فیصلہ کرتا ہے نا، مہلت نہیں ملتی، مت سمجھو بیماروں کو موت آ رہی ہے، تندرستوں کو بھی موت آ رہی ہے، مت سمجھو بوڑھوں کو موت آ رہی ہے، جوانوں کو بھی موت آ رہی ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر، ہم زمین کے نیچے ہوں گے، آج ہم کسی پہ خاک ڈالتے، کل کوئی ہمارے اوپر خاک ڈالے گا۔ ہاں ہاں مت سمجھو میں نے بڑی دیر رہنا ہے، موت تو 100 سال والوں کو بھی آ رہی، 100 سال سمجھتا میں نے بھی بڑی دیر رہنا ہے، موت تو 80 سال والوں کو بھی آ رہی، 80 سال والا سکتا ہے میں نے 100 سال رہنا ہے، موت تو 60 سال والوں کو بھی آ رہی، 60 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا ہی نہیں، ابھی میری عمر بڑی ہے، موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی، 40 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا ہی نہیں، موت کہتی ہے اچھا، موت تو 30 سال والوں کو بھی آ رہی، 30 سال والا کہتا میں نے مرنا نہیں، موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی، 20 سال والا کہتا میں نے مرنا نہیں، موت تو 10 سال والوں کو بھی آ رہی، 10 سال والا کہتا میں نے مرنا نہیں، موت تو ماں کے پیٹ والوں کو بھی آ رہی۔ ہاں ہاں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے بنا تھا، مٹی میں لے جاؤں گا، مٹی میں سے ڈھالوں گا۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، آخرت کی طرف دوڑو۔ 3 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 15 سال کے بچوں کو تھیلیسیمیا، خون پیدا نہیں ہو رہا، 20 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے، 30 سال کے لوگوں کے جگر فیل ہو رہے، 40 سال کے لوگوں کے ہارٹ فیل ہو رہے، ہاں ہاں 40 سال کے لوگوں کے ہارٹ فیل ہو رہے، 50 سال کے لوگوں کو فالج کا اٹیک ہو رہا، برین ہیمریج ہو رہا ہے۔ یہ میری بیٹیاں مجھے سننے آئی، یہ میری بہنیں مجھے سننے آئی، یہ میری بہنیں مجھے سننے آئی، 30 سال کی بیٹیوں کو چھاتی کا کینسر ہو گئے، دودھ پیتے بچے مائیں چھوڑ کے قبروں میں سوگی، بچے کوئی پار رہا ہے۔ اے چنو کے جوانوں، اڈا موسنوال کے جوانوں، مساویرک سے آنے والوں، آج کا یہ ترس اپنے دل میں لے جانا، مت سمجھو ابھی ہماری عمر بڑی ہے۔ اللہ کہتا ہے جونی موت نکلے گی، جان نکلے گی، تیرے اپنے تجھے میت بنا دیں گے، جو تیرے بغیر رہتے نہیں جینا سیکھ لیں گے، جو تیرے بغیر کھاتے نہیں کھانا سیکھ لیں گے، جو تیرے بغیر بیٹھتے نہیں بیٹھنا سیکھ لیں گے۔ ہاں ہاں جتنا مرضی سوچ لو، جان نکلے گی، تیرا نوکر تجھ پہ مٹی ڈالے گا۔ اللہ کہہ دے انہ لا یحب المستکبرین، کہاں ہے تیری اکڑ؟ آج تیرا نوکر تجھ پہ مٹی ڈال رہا ہے اور تو کہتا میرے برابر نہ بیٹھے، یہ میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگائے، یہ میرے بستر پہ نہ بیٹھے، یہ میرے بستر کو ہاتھ نہ لگائے، یہ میری کرسی کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں ہاں کدھر گئے وہ زمیندار، کدھر گئے وہ سی ایم، کدھر گئی وہ پی ایم، کدھر گئے وہ وزیر اعظم، کدھر گئے وہ منتری، کدھر گئے وہ صدر، کدھر گئے راشٹرپتی، کدھر گئے وہ پردھان منتری، کدھر گئے وہ مکھیہ منتری، کدھر گئے جناب وہ منتری؟ آج پوری دنیا میں شریوار اور جتنے جناب اللہ رشتہ دار کہاں ہیں؟ اللہ کہتا بلا ان کو، وہ کہیں کہتے ہیں جلدی کرو، میت کو 2
रोरी पेड़ दबाते हैं गुस्ल के लिए, मैं उसके प्यारे ऐसे नाक के आगे कपड़ा ले लेते हैं, कहते मुझे स्मेल आती। अल्लाह कहता किधर गई तेरी करोड़ों की परफ्यूम, लाखों की परफ्यूम जो लगाता था किधर गई? आज तेरा वजूद खाक में मिला दिया मैंने, आज मैंने तुझको बेबस कर दिया है। किराए के कातिल मंगाकर लोगों की बेटियों को यतीम करता था, किराए के कातिल मंगाकर लोगों की माँ को रोता देख के खुश होता था। माएँ रो रो के नबीनी हो जाती थी, बिनाई चले जाती थी, बाप को रुलाता था, बाप को मार के बच्चों को फकीर बना देता था। हाँ, किराए के कातिलों के साथ न जाना, किराए के कातिल के कहने पे हाँ किसी का सनदी सुहाग न जानना। एक बाप कत्ल होता है, बेटियां लोगों के घरों में काम करने लग जाती, कितने इज्जत के डाकू बेटियों की इज्जतें लूट लेते हैं। वो किराए के कातिल कभी न बनना, तेरी वजह से बेटियों के हाथ सर्दियों में खराब हो जाते, लोगों के बर्तन साफ करते, बाप कब्र में गया और बाप के केस की फीस इकट्ठे करते औलाद बूढ़ी हो जाती है, इंसाफ फिर भी नहीं मिलता। अल्लाह कहता इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कहाँ गई तेरी अकड़? आज तेरे नौकर तुझे गुस्ल दे रहे और स्मेल आ रही है तुझसे और तू कहता मैं बहुत बड़ा चौधरी था। जगह जी लगाने दुनिया नहीं है, ये इबरत के जा है तमाशा नहीं है। मक्की हो कहलाओ मक्का कैसे कैसे, जमीन खा गई नो जवां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। हाथ जोड़ देता हूँ, अगर किसी की बेटी को तलाक दे भी दे तो खुदा राव उसकी इज्जत का दुश्मन न बना कर, ना रिश्तेदारी छोड़ा कर, तलाक होगी वो नई जिंदगी शुरू करे, तो नई जिंदगी शुरू कर। मत बकवास लिखा करो एक दूसरे के बारे, बकवास ना कहा करो। ये जुमला सुने बड़ा दर्द वाला है। मेरे नबी दा मुंह बोलिया बेटा ज़ैद, मेरे नबी ने निकाह सैयदा ज़ैनब क्रैशी औरत ना कर देता, निकाह हो गया, शादी देर पाना चले, तलाक हो गई। मेरे मुहम्मद ने ना ज़ैद नूं छड्या ना ज़ैनब नूं छड्या, मुंह बोलिया बेटा मुस्तफा। मापे ते पुत्रा दियां खुशियां वेखण दे भुखे हुंदे ने। मेरे नबी दे बच्चे निके निके अल्लाह वापस ले ले, ते मेरे नबी दा कलोता सुन लो, मुंह बोलिया पुत्र ज़ैद सामने तलाक हो गई। मेरे नबी ने ना क्रैशी और सईदा ज़ैनब नूं छड्या। अज घरां दे घर कब्रां दे टब्बर विगड़े। हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शेखुल हदीस गुजरे गुजराल, उन्हां दी बच्ची नूं तलाक हो गई ते किसी ने आन के कहा जी तुहाडा साबिक जवाई बीमार है। आदे ने अब्दुल मनान अज़मैश आ गई। इन्नमल मुमिनूना इखवा अल मुस्लिमु अखल मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम दा भाई है। कहन लगे अज़मैश आ गई, जवाई दा पता लैन गए, जवाई रोन लग पिया। आंदे जी तुहाडा जिगरा किड्डा वड्डा है, तुहाडा कलेजा किड्डा वड्डा है, तुहाडा हौसला किड्डा वड्डा, शेरा वर्गा। मैं तुहाडी बेटी नूं तलाक दित्ती। बुजुर्ग जान दे जे जदों धीआं उजड़न ते मापिआं दीआं नींदां मुक जांदियां ने, ते हज़रत हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी अपनी बेटी नूं तलाक देण वाले दे घर बैठे ते आंदा जी तुसीं मैनूं मिलन आए, मेरा पता लैण आए, मैं तुहाडी बेटी नूं तलाक दित्ती। आंदे बेटा जवाई ते सुसर वाला रिश्ता मुक्का है, ना शिगिर्द वाला मुक्का है, ना कलमे वाला मुक्का है। ये ऐत कुरान दी हर एक ने पढ़ी पर मन्नी किसे किसे। इन्नमल मुमिनूना इखवा, अज फलस्तीन रुल गया, मुस्लिम गोल शुरले डार है। अज लोग सुडान रुल गया, मुस्लिम बादशाह मौजा कर रहे। अज जनाब गजा रुल गया, हाय हाय बीवियां रुल गई, बच्चे रुल गए। रब्बा एक ही नेरी खुल गई है, तेरी खलकत तेनू भूल गई। रब्बा एक नेरे भुल गए, तेरी खलकत तेनू भुल गए। विच दुनिया लोकां वेखिए
मुसलम दे इज्जत रुल गए। अज जिन्नियां मेरियां भैन आईयां ने भैन इंज दा मां बाप पंज बर्दाश्त सिखाया करो घरां विच। हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी खाली हदीस पढ़ाते नहीं सिखाते भी हैं अपनाते भी हैं। लोगों कुरान दा मोमन मोमन दा भाई है, अल मुस्लिम अकल मुस्लिम मुस्लिम दा भाई है। कैसा शेखुल हदीस सी अपनी धी दे नदी तलाक देने वाले ओ लोगों चुवाई का पता लिया। घर वाले पूछया तुसी किदे कोल पुछ के गए? कहते मैं अपने नबी मुहम्मद कोलों पुछ के गया है। आज घर दे घर टब्बरां दे टब्बर बिगड़े। अज बस्तियां बिगड़ियां पईयां ने। तलाक याफ्ता औरत नूं ज़माने च मयूब ना समझी। हजरत उलमा बैठे ने मेरे साथ, मैं गवाही दुआन लगा ताड़ी। अगर तलाक याफ्ता औरत मयूब हुंदी ऐबदार हुंदी तो लोगों अल्लाह कुरान च अपने नबी दे बारे कह रहा है मेरा नबी मुहम्मद पाक सारे जहान नूं क्या पराई दे करीब नहीं जाना, पराई नूं क्या मेरे मुहम्मद दे करीब नहीं जाना। अगर तलाक याफ्ता औरत मयूब होंदे ऐबदार होंदे मेरे नबी दे बिस्तर ते कोई तलाक याफ्ता औरत नहीं बैठनी सी। अज तुसा मुआशरे च बीवियां जलील कर दित्तियां ने, मावां रोंदियां ने भरा रोंदे ने, घरां दे घर टब्बरां दे टब्बर विगड़े ने। ओ लोगो सुनो जरा ध्यान नाल गल समझाना चाहना है। मेरियां भैणां भी सुन, मेरे वीर भी ध्यान नाल सुन लो। किन्ने बुजुर्ग बैठे ने गुजरां वाले च एक बाबा फौत हो गया, इहदे जनाजे नाल बड़े बड़े लोग शामिल, इहदे पुत भी शामिल, इहदे भरा भी शामिल। बाबा खड़ा हो गया खांदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना, इहदे पुत्र भी चुप, इहदे भरा भी चुप। हुण कौन बोले? 12 लाख का मसला है। इहदी बेटी नूं पता लगा दौड़ी दौड़ी आई कहंदी वे मेरे बाबल दे बेलिया कर्जा मैं उतार दवांगी, मेरे बाबल दी मैयत वे तो वेखी ना जावे, मेरे बाबल दी मैयत में तो वेखी ना जावे, मेरे बाबल दी मैयत में तो वेखी ना जावे। आंदा नहीं नहीं मैनू अभी चाहिए। लोकी ना की जनाजे तो बाद मुकर जाते, इन्हें कन्ना दियां डंडियां उतार दित्तियां, हत्थां दे कड़े ते ब्रैसलेट मुंदरियां तार दित्तियां। आंदी लै वे मेरे बाबल दे बेलिया अभी ते मैं इतने जोगी कर्जा मैं उतार दावी। उच्ची रोन लग पिया। आंदा लोगो मैं 12 लाख लेना नहीं, मैं 12 लाख देना है। यदि मान सी मेरे को मैनू आंदा मैं मरा दे आवी, जे मैं कहता मैं 12 लाख देना है। ये पुत्रा आखना सी मैं वारस है, भरावां आखना सी मैं वारस है, पर मैं वेखना सी मोया दा कौन वारस बनता है। आदा अज पता लगा है ओ पुत्रो भैना उजड़ के घर आईयां हुण मत्थे वट ना पाया करो। अज पता लगा है धीआं घर मापिआं ते रहमतां नहीं हुंदियां, मापिआं नूं दुख आवे बुख बुख रोंदियां, मापिआं दा दुख सोनू रात तुर पैदियां। तवे ते रोटी होवे रोटी भुल जानियां, पुत वंडाउण ज़मीनां तियां कर्ज वंडाउंदियां ने। पुत लख वारी मुंह मोड़न तियां जितनियां अखां रोड़ियां ने। मैं वेख रहा हर बंदा हुण अपनी असल दुनिया च पहुंच चुका है। मस्जिद च सिर नहीं हिलवे, एडी तवज्जो नाल लोग सुन लो। बड़ा वड्डा जुमला है वो लोगो, बड़े वड्डे जुमले ने। सारा जग जिउंदियां नूं मिलदा है, भैणां मोयां नूं भी मिलदियां है। कदी फोन करी वीर खैर भैन मैं मोसनवाल तो बोल रहा है वे वीर खैर भैन जड़ा वीर तेरे नाल बोलदा नहीं अज अल्लाह नूं प्यारा हो गया है। पैदा करने वाले दे कसम उठाना है, टेलीफोन बंद होने तो पहला नहीं है। वीरो मैनू माड़ी ना समझिया जे, वीर दा कफन मैं लैके आउणा है, आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा है। तू 5 गज ना देवे भैन 18 गज लैके आउंदियां है। जिवें हुसैन दी भैन मैंने करबला च क्या सी सर मेरे हुई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरी किथों ले आवां।
آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری میرا تو وچھڑن کیا ہوندا کیا ہوندی ہے موج بادی جا جانے بین اکبر دی جا جانے بین حسین دی میرا تو وچھڑن کیا ہوندا کیا ہوندی ہے موج برادی جا جانے بین اکبر دے جا جانے بین حسین دے او سب پیڑا نے مندیاں پر مندی پراہاں دے پیڑ او بینوں کیوے جیودیاں مر کے جنا دے ویر او پتر موئے نہیں پول دے ناصرہ پوے ہو کے مرن پکے او تانو بینوں جیودیاں مر کے جنا دے ویر ادیاں سب پردیسی وطنی آئے حضرت موبائل چھڑو گفتگو سننا لیے ہاں دیئے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے امیرا تینوں بیٹھی والا مارا او دنیا چماں دی میار نہیں اپنی اپنی گل ہوندی سینے زندگی چتیاں نو حق دے دی سورت یاسین ممتاز الیوم ایوہ المجرمون اللہ کہہ کے ڈاکو آؤ او تہجد گزار ڈاکو آؤ آج ڈاکوان دی لین چ کھڑا ہے کوئی کہے گا مال کا میں دکان لٹی کوئی کہے گا میں بازار لٹیا کوئی کہے گا میں گڈی لٹی کوئی کہے گا میں فلانو لٹیا اوے او تا کی بنے گا جنوں اللہ کہے دس اج دنیا دے تے کینوں لٹ کے آیا ہے بندہ کہے گا مال کا لوکاں لٹیا میں سکی تھی نو ڈاکا مار کے پتراں نو سور آج ہاتھ جڑے نے تیاں دے حق دے دو سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ خائن پیار نہیں کردا جنہیں دوست باب آئے جے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیارے ونوں موڑ دیجے تو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر توڑے نے میرے نبی داؤ 1.5 سال دا پتر 18 مہینیاں داؤ آنے نے اللہ جے بخش دے میں تو تین مشکل کوئی نہیں جے شیطان دے میں تو تین مشکل کوئی نہیں پر اللہ تے نبوت دا باب ہمیشہ لی صاف کرنا چاہندے کل کوئی نہ کہے اوتھے میرے نبی دا پتر انج کر دائے اوتھے میرے محمد دا پتر انج کر دائے چانک نبی میرے نبی دے پتر نے آخری کی لئی میرے محمد دی گود خالی ہو گئی میرے نبی پرواندے ابراہیم انہاں تے مکے دی جدائی تے دکھ نہیں پہنچے آؤ جنہاں تیری جدائی دے صدمے نے دیتا وے پر بیٹا ایسی کوئی بات نہ کرو جنہاں عرش والا ناراض ہو جائے الذین اذا صابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اور پترو ماپے پترا دے کپڑے ویکھ کے زندگی بسر کر دے تسی ماپیاں دیاں گجی قبراں بھول جاندے جے میں جملہ کہاندا کنے ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے روٹی کھادی کہ نہیں گل ماں پوچھ دی راتی ستا کہ نہیں گل ماں پوچھ دی کنے پاؤنڈ کمائے گل یار پوچھ دے راتی ستائیں کہ نہیں گل ماں پوچھ دی راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے آئی فون لے آیا گل پت پوچھ دے میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دی کنی چھٹی لے آیا گل ماں پوچھ دی
کوئی لالچ نہیں تیرے نال ایک سال ہور لالا کل اولاد کر دی شہر مکان بنا لا کل بیوی کر دی ویزا ہور لوالا کل اولاد کر دی شہر مکان بنا لا کل اولاد کر دی ساڈا فیوچر بنا لا کل اولاد کر دی مکان پلستر کرالا کھل بیوی کر دی چھٹی لے کے تو آ جا کل ماں کر دی کتوں لبا گے تینو ماں دس کتوں لبا گے چھڈ کے تر کے ساتھ سہارے کلے بہ کے روئے ڈاک چھوڑے والا وائے ہنجواں دے نال توئے کنوں سنائیے دل دیاں ہاواں دس جاندے کتے ماں دس کتوں لباں گے تینوں ماں ہن کتوں لباں گے پینا بھی روندیاں چھم چھم مائے پھر بھی نیر وگاؤندے نے اگ ساتھ سب تین دلاسا کوئی نہ حوصلہ پہندے نے ہسدا وسدا ویڑا سی جو چھڈ گئی کیوں ماں ہس کتوں لباں گے کتوں لباں گے تینوں ماں دس کتوں لباں گے سب کہندے نے ماں سنواں تو وقت دینا ہوئے اج جدوں گل کفنی پائے ہو کے پر روئے کی سوچیا سی کی ہویا ہن کس نو دوش دیا دس کتوں لباں گے کتوں لباں گے تینوں ماں دس کتوں لباں گے بھرا کہندے نے ٹائم نہ آنا ہی بھرجائیاں کہندیاں اسی تیریاں نوکر نہیں لگیاں جڑی راتاں نوں کنڈے کھول دی سی اج ویڑا محسن وال دے قبرستان چ جا ستے لکھ لا میری گل جدن ماپے ٹر گئے ادھر کسے ٹائم نہ بوئے نہیں کھولنے لے مائے سویڑا ونڈیا خوشیاں دا ہیڑا ونڈیا کھیت بنا اسا سہارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لے ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے ماں پیاری ماں میری ماں آیا پاگن رل مل بئیے کہ تیری چھڑے نہ مر جائیے جا دنیا تے ممتا وسدی جا میرے رب دانا دس کتوں لباں گے تینوں ماں ہن کتوں لباں گے ماں سونی ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے رب کرے ماں دو مکڑیاں تے مٹیاں پانیاں بڑیاں اوکھیاں نے بھرا نپنے بڑے سوکھے اینا نپنیاں بڑیاں سوکھیاں نے جنہ ہتھاں تے لوڑیاں لیاں عثمان کفن دے تل بند دے کے جدے پتر قبر چتار دے یا پتر جاندا یا رب جاندا اما جنہیں کدی میری مٹی لگن نہیں دتی اج میں کیویں مٹھ بھر کے پاواں
ماں سونی ماں خبر تیری تے رین ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے ماں خبر تیری تے رین ٹھنڈیاں چھاواں جنتاں دے وچ محل ہوئے تیرا ایہو دعا منگا دس کتھوں لباں گے کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے میں جملہ کہاں گا اللہ سونے کرم کماوی ماں میرے نو جنت بچاوی کر کے رحمت تے نمائے آئیں گے کیڑے تے ماں میری نے باغ لگایا پر مشکا پانی لگایا اج پکے انگورا میں گچھے نمائے آئیں گی کیڑی رتے ماں پتاں دا وہ چلتا ہمیں سارے لوکا ماں بنا کوئی نہ پوچھے پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں لوہری سناتے ہیں یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتے ہیں خوب رلاتے ہیں قسمت والے یہ ہیں جن کے مائیں ہیں مائیں ہیں قسمت والے وہ ہیں جن کے مائیں ہیں مائیں ہیں لاڈ لڈاتے ہیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں پاس سلاتے ہیں یاد جو تیری جب جب مجھ کو آتے ہیں خوب لاتے ہیں میں جملہ کہاں گا بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی کہ میں کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں جتن بیگم بچے واٹر سیٹ پھرنی سیٹ ٹوب کا سی سیٹ لے کے بیٹھن تو ادھر پیزا برگر شوارما وہ چاپاں پہلے ماں پہ کھوانے پھر بیوی بچیاں نو تو کہے گا کیویں پہلی برکی ماں پیو دے ہونٹاں نو تے بیوی بچے کہن خیر انو پہلو کھواریا مائی بڈھے نو آکھی وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں جن نے ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پہ ادا دکھایا انہیں سوہنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکھرا شان سب دی ہے یارو آپ اپنی پر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا پھلا وقت جنہ تینوں گود کھڑایا ہے پھلا وقت جنہ تینوں گود کھڑایا ہے تو پوت تیری چھا بن جمنے تو
धुप्पां विच तेरी छा बन जांदे ने, नेरी विच तेरी दीवार बन जांदे ने, नींह विच तेरी छत बन जांदे ने, दिल विच तेरी सुख बन जांदे ने, दुखां विच तेरे सुख बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली था बन जांदे ने। हाथ खड़े करके कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय इन्हां हस्तियां नूं छड़ दिता, इन्हां हस्तियां नूं कहना तू ना जमदी कोई होर जम लैंदी, इन्हां नूं कहना तुसीं कोई सहन करदे चलिया उन्हां नूं पुछ जिन्हां दे मापे नहीं मर्जी नाल नींदां ही मुक जांदियां, सवेरे 6 बजे उठ के काम ते जाना पै जाए। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अपने माँ बाप लिए सदका जारिया करन लई तुहाडे कोल बेहतरीन मौका है। उठो पहल करो मस्जिद